सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठाकुर पुखुर स्कूल के तालिबिल्म की तालाब में डूबने से मौत। ठाकुर पुखुर के वर्षा जन कल्याण स्कूल के एक तालिबिल्म के तालाब में डूबने से मौत वाक़ई हो गई। बताया जा रहा है स्कूल की जानिब से बच्चों को डुगल्स मैदान खेलने ले जाया गया था, जहां खेल के बाद क्लास 8 का तालिबिल्म सप्तजीत दत्ता हाथ मुंह धोने की गर्ज से गया था, जहां यह हादसा पेश आ गया। ताहम इस वाक़े के बाद बच्चे के गार्जियन की जानिब से टीचर और स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ ठाकुर पुखुर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। জানো যেন দ্বিতীয়বার কোনো বাচ্চাকে তার এরকমভাবে না মরতে হয়। স্কুল এটা যদি বেসরকারি স্কুল হতো, স্কুল জ্বালিয়ে দিত জনকল্যাণ শশীভূষণ বিদ্যাপীঠ। ঘটনাটা তো বললাম যে স্কুল থেকে নিয়ে গেছে ডগলেসে খেলার জন্য, ফুটবল খেলার। সেখান থেকে একটা হাত পা ধুতে গেছে, আধ ঘন্টা একটা বাচ্চা মিসিং, 45 মিনিট। ছোট ছোট বাচ্চারা বাচ্চাটাকে খুঁজে বার করেছে, তুলেছে, নিয়ে হসপিটালে এসছে। তখন জানিয়েছে স্যার, ওরা একা এসেছে, তারপর স্যারেরা পিছনে এসে আমাদের বাড়ির লোককে জানায় না, কেউ ছিল না। ওরাই তো আমার বন্ধু কোথায়, সপ্তজিৎ কোথায়, আধ ঘন্টা নেই, পা ধুতে গিয়ে সপ্তজিৎ কোথায় গেল? তুলে নিয়ে এসে হসপিটালে নিয়ে এসেছে কোনো স্যার। ক্লাস 8 এ, ক্লাস 5 6 এর বাচ্চারা তুলেছে ওকে। চৌরাস্তা 55 চৌরাস্তা 55 শাস্তি, কঠোরতম শাস্তি। সবাই মিলে চাইছে যেন পুনরায় এরকম ঘটনা না ঘটে। যেন মানে কঠোরতম শাস্তি স্যারের তো হবেই, এবং স্কুলের বিরুদ্ধেও আমি চাই। হ্যাঁ করেছি না, আমরা এখন যাচ্ছি, এখন কিছুই করিনি। মাথার কি ঠিক আছে? এখন যাচ্ছি। মিঠু সরকার।